Sino daw ang maganda? Sino daw ang... Oo, sino daw ang magandang bata? Oo, ikaw pala. Ikaw pala yung maganda. Oh, ikaw pala yung magandang baby dyan. Ha? Sino daw yung magandang baby? Ha? Sino daw yung magandang baby, Nicole? Sino daw? Oh, ikaw pala yung maganda. Sino daw yung magandang baby doon? Sino daw yung magandang baby? Na? Nino ka ng malagong anak ka, no? Nino ka no yung maganda? Sino daw yung magandang baby? Ha? Nino daw ang magandang baby namin dyan? Si Nicole daw? Si Nicole daw ang magandang baby? Sino daw ang magandang baby? Ha? Sino daw ang magandang baby dyan? Ang ganda-ganda daw ni Nicole. Ha? Sino daw? Oh, maganda daw si Nicole pala. Sige daw, marunong daw mag-close open si Nicole. Marunong daw mag-close open. Ay, sige daw, mag-close open daw si baby. Marunong pala. Marunong pala yung baby namin. Smile daw yung baby daw dyan. Ganda-ganda naman daw ng baby na yan. Smile daw yung baby namin dyan. Sige daw, smile daw si Nicole. Tingnan daw natin yung baby maganda. Sige daw, smile daw yung baby namin dyan. Ang ganda naman daw ng baby na yan.